अस्सलाम वालेकुम पीपल। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी दुआ है कि इस आखिरी अशरे में आपकी इबादत और आपके नेक अमाल को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अब हम जल्दी से मुद्दे की तरफ आ जाते हैं वक्त ज़ाय किए बगैर। तो आज जिस टॉपिक पे मुझे लब कुशाई का मौका दिया गया है वो टॉपिक है कि फिरदौस आशिक अवान के हाथों हुई है एक ऐसी साहिबा की सरेआम बेइज्जती। तो जिन लोगों को ये समझ में अभी तक नहीं आया कि मैं किस वाक़या की तरफ इशारा कर रही हूँ, तो मैं आपको मुख्तसरन ये बता देती हूँ कि सियालकोट में रमज़ान बाज़ार के मौका पर ऐसी साहिबा इंस्पेक्शन के लिए जाती हैं ताकि वो ये देख सकें कि आया कोई नाकस अशिया तो फ़रोख्त नहीं हो रही, आया कि कोई रेट के ख़िलाफ़ तो अपनी बिक्री नहीं कर रहा। लेकिन अचानक से ही ऐसी साहिबा को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है और वो अपनी एसी वाली कार में जाकर बैठ जाती हैं और ये इस बात का इंतज़ार करना शुरू हो जाती हैं कि कब रमज़ान बाज़ार में से रश छटे और सारी नाकस अशिया बिक जाएं और ताकि वो आएँ और रेडियों को खाली देखकर एक अच्छी सी रिपोर्ट बना के हुकूमत को भेज दें और अपना पल्ला झाड़ लें। लेकिन अफसोसनाक बात इस तरह से हो जाती है कि फिरदौस आशिक अवान शक्तिमान की तरह रमज़ान बाज़ार में एंट्री लेती हैं और ये देखती हैं कि रेडियों के ऊपर नाकस फ्रूट बेचा जा रहा है, गला सड़ा फ्रूट बेचा जा रहा है। एक औरत आकर उनके पास कहती है कि यहाँ पर रेट तो पूरे लिए जा रही हैं, कीमत तो पूरी वसूल की जा रही है, लेकिन माल सड़ा हुआ मिल रहा है। तो अचानक से शक्तिमान बनी हुई फिरदौस आशिक अवान को गुस्सा आ जाता है और वो नज़रें घुमाती हैं ऐसी साहिबा की तरफ। लेकिन ऐसी साहिबा तो गर्मी लेते हुए, गर्मी बर्दाश्त करते हुए हम एसी वाली गाड़ी में बैठी हैं। तो वो आवाज़ देती हैं कि लेकर आओ और जब ऐसी साहिबा को बरामद किया जाता है तो वो करती हैं उनकी कुत्ते वाली बेइज्जती। जी हाँ, मैं इसको डॉगी डॉगी करने से ही मुशाहबत देना पसंद करूँगी क्योंकि ये कुछ सादा और आम बेइज्जती नहीं थी, क्योंकि ये ऑन कैमरा पब्लिक के सामने बेइज्जती हुई है। अब बहुत सारे लोगों को इस बात की बहुत ज़्यादा मिर्चें लग रही हैं कि जिस फिरदौस आशिक अवान ने गलत किया। अब वो गलत किन बातों की तरफ से किया उनका मैं जवाब भी देना चाहूँगी और उनको पहले मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि किसी को मसला ना रहे। यहाँ पर पहली बात यहाँ पर ये उठाई जा रही है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो बज़ाते ख़ुद हुकूमती नुमाइंदा हैं, करप्ट हैं, डंपर हैं, भैंस हैं, जाहिल हैं, गवार हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बात मैं नहीं कह रही, मुझे कोई इस तरह की बात ना करे। मैंने सोशल मीडिया पर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के यही अलकाबात पढ़ी हैं और सुनी हैं। उन्होंने बेइज्जती की है कि ऐसी औरत की, यहाँ पे नोटिस किया जाए, औरत की बेइज्जती है। मर्द की बेइज्जती होती तो चलो खैर थी, लेकिन औरत की बेइज्जती की है और वो भी ऐसी औरत की जो पढ़ी लिखी है, जिसने दर्जन भर एग्ज़ाम्स दिए हैं, इंटरव्यू पास करके बकायदा ट्रेनिंग देकर अवाम के सर पे मुसल्लत की गई है। ऐसी औरत की बेइज्जती की है, कोई सवाल ही नहीं बनता जी। तो जनाब इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि इंसान की इज़्ज़त उसके कर्मों से होती है, उसके काम से होती है, ना कि उसके नाम के साथ लगी हुई डिग्रियों से, ना ही उसके नाम के साथ लगी किसी कास्ट से, ना ही उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है उससे। तो जो बंदा काम सही करेगा वो रहेगा, बाकी सारे ठुकेंगे। और दूसरी बात यह है कि अच्छा इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखे। अगर उसको दुश्मन भी कोई बात बता रहा है तो उससे भी वो सीखे, ना कि उसमें मीन में निकाले कि हाँ जी इसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे वो कह दिया। इतनी इज़्ज़त बेइज्जती का ख्याल था तो मैम आपको आने ही नहीं चाहिए था ना गवर्नमेंट की मुलाजमत में। दूसरी बात जनाब जो बहुत हाईलाइट हो रही है वो ये हो रही है कि फिरदौस आशिक अवान ने जो भी किया चलो ठीक किया, लेकिन उनको ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करने चाहिए थे। तो उन्होंने कौन से अल्फाज यूज़ किए हैं? एक उन्होंने बोला है कि वो कौन सा बेगैरत इंसान था जिसने तुम्हें सीट पर बिठा दिया, या कुछ इसी तरह का। लेकिन लोगों को मसला ये हो रहा है कि जी बेगैरत का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले हम जाते हैं बेगैरत लफ्ज़ की तशरीह में। बेगैरत यानी कि बेगैरत, ऐसा इंसान जिसमें गैरत नहीं है। और डेफिनेटली उस इंसान में गैरत की काफ़ी हद तक कमी है जो एक ऐसी शख्सियत को कुर्सी पर, सीट ऑफ अथॉरिटी पर बिठा रहा है जो किसी काम जोगी तो है नहीं, बस बहाने लगा रही है, वो गर्मी लग रही है। जो मुझे सुन रहे हैं वो अपने ईमान से सोचें कि पाकिस्तान में कोरोना के होने के बावजूद, शदीद गर्मी के होने के बावजूद क्या
لوگ اپنے کاموں پہ نہیں جا رہے؟ کیا مزدور اپنی مزدوریاں نہیں کر رہے؟ کیا بینک بند ہو گئے ہیں؟ کیا ہسپتال بند ہو گئے ہیں؟ کیا سرکاری دفاتر بند ہو گئے ہیں؟ کیا کچہریاں بند ہو گئی ہیں؟ کیا عوام گھر کے اندر بند ہو گئی ہے؟ جن اسکول کالج پہ تو شفقت محمود صاحب کی بہت زیادہ انہوں نے کرم کر دیا ہے، لیکن کیا سارا کچھ بند ہو گیا ہے جو ان کو اتنی گرمی لگتی ہے؟ ایسے شخص پہ تو واقعی ہی بغیرتی کا تمغہ دینا چاہیے ایسے شخص کو۔ جناب دوسری بات جو بہت زیادہ لوگوں کو بہت زیادہ چبھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے یہ بات کہہ دی کہ تم آسمان سے اتری ہو کیا؟ اور میرا نہیں خیال کہ جی آسمان سے اتری ہوئی ہونے میں کوئی اتنی مرچیں کھانے کی ضرورت ہے، وہ بھی رمضان میں۔ آخری بات جس کے اوپر لوگوں کو بہت زیادہ مرچی لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آن کیمرہ ایک خاتون کی بے عزتی کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جی قانون سب کے لیے برابر ہوتے ہیں، نہ کہ مرد ہو یا وہ عورت ہو۔ اگر آپ اپنا کام صحیح نہیں کر رہی تو یہ پلیز برائے مہربانی یہ وومن کارڈ کھیلنا چھوڑ دیں کہ جی میں عورت ہوں تو مجھے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یعنی کہ وہ مرد اگر کوئی ہوتا اور وہ کچھ بے عزتی کرتا تو اس کو چپیڑے مارنا جائز تھا، اس کو گالی گلوچ کرنا جائز تھا، لیکن کیونکہ میں عورت ہوں مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے، مجھ سے تمیز سے بات ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے اس فردوس عاشق اوان کو آن کیمرہ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، بلکہ ان کو جانا چاہیے تھا اے سی صاحبہ کی ٹھنڈے یخ بستہ اے سی والے کمرے میں، اور کہنا چاہیے تھا کہ مودبانہ گزارش ہے اے سی صاحبہ آپ نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کی کوشش نہیں کی، آپ سے اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دی گئی، ڈیوٹی بیچاری نے آپ کا ساتھ اچھے سے نہیں دیا، تو برائے مہربانی آپ اپنی ڈیوٹی کو سزا دینے کی زحمت کر لیجئے، کیونکہ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم تو الو کے پٹھے ہیں، ہمارے اوپر تو ٹیگ لگا ہوا ہے کہ ہم کرپٹ ہیں، تو اس وجہ سے ہم کہیں پر کرپشن ہوتے ہوئے کو بھی روک نہیں سکتے ہیں۔ میرے خیال سے اگر ایسی بات فردوس عاشق اوان صاحبہ کہتی اور اگر وہ مجھے سن رہی ہیں تو پلیز آئندہ سے وہ کسی بھی غلط ہوتے ہوئے کام کو نہ روکیں، کیونکہ ہماری عوام کو بہت زیادہ مرچیں لگتی ہیں، ان کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، ان کی آنکھوں سے مصنوعی ٹسپے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگوں کے پیچھے پیچھے جونیئرز کے پیچھے پیچھے جا کر ان کی غلطیوں سے ٹوکیں، چھپ کر بات کی جائے۔ ایک بات سب لوگ جو سن رہے ہیں وہ یہ ایک دفعہ امیجن کر کے دیکھ لیں کہ جو عورت جو آفیسر اپنے سینئر کے سامنے ترکی بہ ترکی جواب دے رہی ہے اور بعد میں تھینک یو کرتے ہوئے واک آؤٹ کر کے چلی گئی، فردوس عاشق اوان کی بات بھی مکمل نہیں ہونے دی۔ آپ بس اتنا امیجن کر لیجئے کہ ایسی عورت اس عوام کے ساتھ کیا کرتی ہوگی جس کے پاس نہ کوئی پاور ہے، نہ کوئی اتھارٹی ہے، نہ کوئی پیسے ہیں۔ بس آپ اتنا سوچ لیجئے، آپ کو اپنے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ غلط کا سائیڈ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ لفظوں پر نہ جائیں، آپ مفہوم پہ مطلب رکھیں گے تب ہمارا پاکستان ترقی کرے گا، ادروائز تو ہم رلتے رہیں گے، کیونکہ ہم ہر مجرم کی، ہر ملزم کی، ہر گنہگار کی پشت پناہی کرتے ہیں، اور جو روکتا ہے ہم اسی کو گالی دیتے ہیں۔ آگے آپ کی مرضی ہے، جو آپ مجھے کہنا چاہیں وہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا۔